जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्रोतागण, यही चैनल प्रभु श्री जगन्नाथंकर अनन्य भक्तों कहानी उद्देश्य गढ़ा जाइछि। यही चैनल भल लगिले दयाकरी चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। आज आमे प्रभु जगन्नाथंकर अनन्य भक्त बलि महाराजंकर चरित्र विषय आलोचना करिबा। कथाटी सत्य जुगर। से जुगरे बलि भली जड़े प्रतापी महादानी धर्मात्मा महान राजा शासन करुथिले। तांकर अधिपत्य 7टी द्वीप उपरे थिला। तांकर दान धर्म द्वारा से 3 पुर को अर्थात स्वर्ग, मर्त्य, पाताल को जय करि पारिथिले। तांकर दानपण एते बढ़ी जाइथिला जे तांकर दानपण जोगु स्वर्ग राजा मध्य भयग्रस्त हो जाइथिले। तेणु तांक दानपणर परीक्षा नेबा पई भगवान श्रीहरि वामन रूपरे अवतारण धरी पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले। से बलि राजांग द्वारे आसी पहुँची वेद ध्वनि उच्चारण करिथिले। वेद ध्वनि श्रीहरि को मुहरु एते मधुर थिला जे ताहा राजा बलिंगर कर्ण को मुग्ध कर देइथिला एवं से दौड़ी आसी वेद ध्वनि करुथिबा श्रीहरिंका पाखरे आसी पहुँचिले एवं तांकर नाम, पितांक नाम, केउं ग्रामरु आसीचंती एवं आसीबार अभिप्राय पचारिथिले। सेतेबेले भगवान श्रीहरि छद्म बेशरे आसीथिले। से राजांगर प्रश्न शुणी तांको उत्तर देइथिले जे तांका नाम दामोदर होता, पितांक नाम हरिभक्त एवं मातांक नाम सत्यवादी। से कहिथिले तांकर कौनसी ठिकाना नहीं कि कौनसी घर द्वार नहीं। जो लोक परोपकारी, दयालु, निर्लोभी, निर्मोही, निर्माया, कृष्ण सेवारे तार मन थाए, आमे सेई लोक घरु भिक्षावृत्ति करू। तेणु आपणकर कीर्ति शुणी आपण द्वार को भिक्षा नेबा पई आसीछु। तांकर उत्तर शुणी राजा बहुत खुशी होइथिले एवं तांकर भाग्य मन करी से छद्म बेश धरी श्रीहरि को दान नेबा पई कहिथिले। छद्म बेश श्रीहरि तो आसीथिले ही राजांकर परीक्षा नेबा पई। तेणु से राजांग परीक्षा आଳରେ तांको 3 फुद भूमि मागिथिले। यह शुणी राजा बलि मने मने भाविले, छोट पिलाटी, छोट तार बुद्धि, जहाँ मागुची ताहा देदेबा उचित हब। ब्राह्मण पिलाटा ब्राह्मण को खाली हेतरा फेरेले भी पाप हेब। तेणु सेठारे बालक रूपी श्रीहरि को वचन देवा पई प्रतिश्रुतिबद्ध होइथिले। सेतेबेले असुरंग गुरु शुक्राचार्य सेठारे आसी पहुँची जाइथिले एवं राजा बलि को दान देवा पई मना करिथिले। राजा बलि को एहा मध्य सतर्क कराई देइथिले जे से हेउचंदी छद्म बेश धारी श्रीहरि, जे कि तांकर सर्वस्व हरण करिया पई एठारे आसीचंती एवं तांको कहिथिले ये हेउचंदी सेई हरि जे कि असुर मानंकर सदा बेले अनिष्ट चिंता करती। राजा बलि सत्यनिष्ठ एवं महान दानी थिले।
ସେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ନିଜ ଦ୍ୱାରରୁ ଫେରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବଳି ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀହରି ଛଦ୍ମବେଶଧାରୀ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଯେ ସେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ଶ୍ରୀହରି ନିଜର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ମାପି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ନାପି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦକୁ କୋଉଠି ଥୋଇବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ପାଦ ନଦେଲେ ତୁମର ଦାନପଣର ମହତ୍ଵ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଦାନପଣର ମହତ୍ଵ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ରାଜା ବଳି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇବାକୁ ଛଦ୍ମବେଶଧାରୀ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀହରି ନିଜ ଭକ୍ତର ଏଭଳି ମହାନତା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଥୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଡ଼କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସାଧୁ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ଚରଣକୁ ରାଜା ବଳି ବିନା ତପସ୍ୟାରେ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ଓ ଦାନପଣାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଶ୍ରୀହରି ନିଜ ସତ୍ୟ ରୂପର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳ ଲୋକର ରାଜା କରାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହିଭଳି ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନମନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୋତାଗଣ। ଏହିଭଳି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।